already uploaded. Record class sebelumnya sudah di-upload di playlist yang kemarin aku share. Jadi teman-teman bisa juga aksesnya. Later I will remind again what's the playlist on the group ya. Well, to start the conversations, kita mulai conversations kita tentang listening ya, while waiting the others. Kita sambil nunggu dan admit yang lain. Kita akan mulai sedikit diskusi kita tentang listening ya, tentang listening. What very matter as listening? Most of us think that listening is easy or difficult. No one stated that listening in the middle of this difficulty ya. Rata-rata orang tuh hanya punya dua opsi nih kalau di listening ya, mudah atau sulit. Nggak ada yang bilang oh listening is okay gitu. Rata-rata ya kalau mudah, kalau sulit gitu aja dong. But basically, listening is difficult because of in listening we don't have our control on the audio. Jadi listening itu termasuk kategori skill yang susah. Kenapa? Karena di bagian listening itu kita tidak bisa mengkontrol audionya. Artinya audionya hanya diputar sekali, kita nggak bisa minta diulang. That's the case. Kalau seandainya sudah kelewat ya sudah. And several questions, it will be not only one audio, one questions, but there is possibility one audio for several questions. Jadi tidak semua soal listening itu satu audio, satu questions. Ada beberapa tipikal soal yang satu audio untuk beberapa soal listening gitu. Jadi kalau teman-teman nggak hati-hati, ya lewat satu audio itu artinya lewat beberapa nomor. Kan this is the problematic ya. Ini yang membuat mungkin teman-teman nanti akan jadi, waduh kok kayak gini nih, kayak gitu ya. The things. Tapi yang pasti, there is a tips and trick. Ada tips and trick that we can optimize. Yang bisa kita optimalkan. In this class, later we will try to gain more the understanding on TOEFL listening sessions. Di sesi ini nanti kita akan bahas lebih banyak tentang TOEFL listening sessions. And as always, kita mulai dari logikanya dulu gitu. Kita mulai dari logikanya on listening. Sambil kita nunggu teman-teman yang biasanya agak ada sedikit terlambat. Listening is not deaf test. Jadi seperti yang biasanya aku sampaikan, listening itu bukan tes kita bisa mendengar atau tidak, but listening is a test to measure either you are capable or not. Yeah. Getting information through listening sessions. Jadi mampu nggak sih kita mendapatkan informasi dari sebuah audio? Dengan mendengarkan kita bisa dapat informasi utamanya nggak nih? Bisa dapat informasi detailnya nggak nih? Gitu. Karena pasti kita tidak deaf ya. Kalau ikut TOEFL ya udah dipastikan orang ini nggak ada kesulitan mendengar gitu ya. Orang ini udah good lah dalam artian telinganya berfungsi. Nah, tapi karena ada listening test di IELTS sehingga dia harus mengikuti. Terus teman-teman, jangan biasakan listening itu follow to catch what vocabularies. Paling banyak kesalahan dilakukan teman-teman ketika mengerjakan TOEFL listening adalah menggunakan logika, perhatikan baik-baik apa yang diomongin, karena itu akan ada di pilihan jawaban. Maksudnya gimana? Maybe you will think that what actually spoken by the speakers will be directly on the passage, or not on the passage, on the options ya. Akan secara langsung ada tuh di pilihan jawaban. Seandainya dia ngomong aeroplane, gitu. Teman-teman, jawabannya ada aeroplane ya. Atau maybe they talk about relative, maka di audionya akan ada relative. Tidak seperti itu. It's another kind of these things. But what you're trying to do is finding full information covered on that audio, understanding the context, what are they talking about,
And of course, what is the purpose of the conversation? Jadi tujuannya adalah bukan mendapatkan vocab apa yang digunakan, tapi mereka tuh ngomongin tentang apa sih? Siapa yang ngomong sih? Kayak gitu ya. Kenapa kok mereka ngomongin itu? Gitu. Jadi jangan hanya fokus vocabnya doang. Tadi ngomong apa, tapi kita kehilangan big picture-nya. Biasanya itu yang terjadi paling sering. Kita kayak terlalu fokus pada vocabnya yang diomongin apa, jadi kita lupa big picture-nya. Gitu, that the things. Itu jangan sampai teman-teman lakukan. Nah, terus kita akan mengenal juga nanti typical questions. Ya, ada banyak typical questions on listening yang akan coba kita optimalkan. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, teman-teman. In TOEFL, it will be divided. I will share your screen. Moment. Itu moment ya. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi di TOEFL, listening, di TOEFL listening, kita tahu banget nantinya bahwa it will be divided as. Kalau dilihat dari typical questions-nya, kita itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Ya, typical how they deliver the audio. Bagaimana mereka membagi typical audionya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu short conversations. Mereka akan membuat percakapan pendek antara dua, umumnya antara 2 orang, mengenai satu isu singkat. As example, mungkin tentang izin nggak masuk kuliah. Atau pertanyaan tentang berapa harga suatu benda atau barang, kayak gitu. It's a kind of these things. So they just only nanyain tentang hal-hal simple. A, B, and C. Apa itu A? A is the first speaker. Pembicara pertama nih. Ya, first speaker. The purpose is they give the second speaker, nanti this is the second, ya, this is the second speaker, a question, a statement, or anything to be responded by the second speaker. Jadi si A ini tugasnya adalah memberikan statement, pertanyaan, ya, ataupun isu anything. Intinya tujuannya supaya si second speaker itu merespon, supaya si pembicara kedua respon. Nah, yang ketiga ini adalah naratornya, the narator. Narator di bagian ini always asks this one. Nah, si narator akan selalu bertanya tentang apa jawaban, apa sifat, apa sikap, apa reaksi dari the second speaker. So the first tips adalah teman-teman fokus pada second paragraph. Bukan second paragraph ya, second speaker, sorry, masih terbawa di reading gitu ya. Kita teman-teman fokus pada second speakers-nya, because this is the key kalau di bagian-bagian awal. Tipikal soal ini bisa saja 1 sampai 15 atau 1 sampai 20-an. It will be, ya, teman-teman akan hadapi sekitaran itu gitu. Nah, terus nanti sisanya ada namanya long conversations. Nah, di long conversations itu bisa saja the konsepnya A, B, terus kemudian C. Ada kemungkinan D juga, gitu ya. This is the possibility ya, kita buat di sini. Nah, si A itu adalah first speaker, the B adalah second speaker, terus kemudian yang ketiga adalah bisa saja third speaker.
Mungkin aja ada 2 pembicaranya, mungkin aja ada 3, tapi mereka akan membicarakan maybe ya hal yang lumayan panjang. Maybe ada 1 pertanyaan dijawab, di follow up lagi kayak gitu modelnya. Nggak hanya 1 tanya, 1 jawab udah. Tapi kalau di bagian yang long conversations, ini akan ada follow up-nya lagi. Nah, nanti tipikal ini pertanyaannya itu one audio for around 3 till 5 question. Jadi 1 kali doang audionya diputar, dia orang ngobrol itu, soalnya bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu. Data things. Sementara kalau yang sini tadi, one audio, one exercise. Di sini, one audio, one question. Itu the different ya, perbedaannya. Kalau long conversation 1 audio bisa beberapa pertanyaan, kalau di short conversation itu cuma 1 audio, 1 pertanyaan. Terus other than that ada namanya monolog or lecturing ya. Nah, ini udah sama kayak teman-teman dengerin seminar. Ada 1 orang di A, itu adalah bukan narator ya, speaker gitu aja. Dia akan menjelaskan tentang big explanations, long explanations about something. Penjelasan panjang lebar mengenai sesuatu. Nah, terus kemudian yang B-nya langsung narator. Gitu. Jadi tidak ada pembicara kedua, nggak ada. Langsung one directly to narator. Ini juga sama, one audio, 3 sampai 5 question. Bahkan ada yang lebih ya, but mostly generally 3 sampai 5 questions kayak gitu. Nah, terus teman-teman, bagaimana kalau dilihat nanti dari tipikal yang ditanyakan? Sebelum ke situ, we'll discuss bahwa what you have to know, kan kita tahu bahwa tes TOEFL itu created for academic purposes in Amerika kan. Kita tahu bahwa TOEFL ini adalah konteksnya menguji kemampuan bahasa Inggris orang di perkuliahan Amerika. Itu yang harus kita semua put the point ya. Maka most of the conversations will be related to academic or American college activities. Jadi vocab terus kemudian kosakata apapun ya gitu adalah relate to academic atau college activity in Amerika. Maksudnya apa? Ya dia mungkin saja bahas perkuliahan di Amerika, mungkin bahas kantin, mungkin bahas perpustakaan, toko buku, pokoknya seputar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perkuliahan di Amerika. So you have to get used to the vocabularies. Ya, teman-teman harus get used to these things. Lalu ada kemungkinan juga mereka menambahkan sedikit tentang apa? Tentang outdoor activity. Tapi yang biasa dilakukan ya outdoor activity yang biasa dilakukan by student atau traveler. Jadi biasanya akan ada kayak mungkin liburan atau anything ya outdoor activity yang dilakukan oleh mahasiswa atau traveler di Amerika tuh ngapain. Jadi teman-teman harus pahami konteksnya. The things ya, ini kalau dari konteksnya. Terus kalau dari tipsnya, yang pertama, the very first adalah second speaker. Teman-teman itu yang paling penting untuk dipahami on the TOEFL, skill paling nomor 1 ini di sini adalah focus on the last line atau second speaker. Fokus pada ucapan dia yang terakhir karena itu yang akan ditanyakan. As examples, the man stated, Billy really made a big mistake this time. Billy membuat kesalahan besar kali ini, gitu ya. Nah, terus the answer, yes, he forgot to turn in his research paper. Naratornya bertanya, what does the woman say about Billy? Seperti yang tadi tak sampaikan, yang ditanyakan adalah, yes, he forgot to turn in his research paper. Terus apa yang harus teman-teman lakukan? Maksudnya forgot to turn in itu apa? Jangan, oh tadi dia ngomong forgot nih,
tak cari jawabannya ada forgot-nya. You'll answer this. Teman-teman akan jawab ini kalau dipikir ada forgot-nya. Tapi coba yang ini adalah he forgot to write his paper. Dia lupa menulis papernya. Sementara yang ditanya, yang dia sampaikan tadi, forgot to turn in. Lupa untuk ngumpulin. The quite different, right? Maknanya jauh berbeda. So very big mark on don't answer just because you listen the vocabulary in specific. Hanya karena teman-teman dengar kata forgot, dijawab forgot. Itu udah pasti salah. Ya, you avoid this. Ya, ini kebanyakan ya teman-teman kayak gini. Nah, karena dia ngomong forgot to turn in, yang kita dapat, oh lupa ngumpulin. Which one has similar meaning? Mana yang memiliki makna yang sama? It was the first time he made the mistake. Tentu ini salah. Yang B juga salah. He turned in the paper in the wrong place juga salah. Yang benar adalah didn't remember to submit his assignment because forgot is the closest meaning with didn't remember. Lupa itu artinya sama dengan tidak ingat kan, so didn't remember. Itu yang pertama ya teman-teman. Terus kemudian yang kedua, choose answer with synonym. Is actually I have explained, but it's just to give you more detailed information covered on this sessions. Sebenarnya udah tak jelasin tadi sedikit, cuman biar teman-teman dapat gambaran. Dia itu tidak ada begini konsepnya. Biasanya harapanmu adalah vocabnya dia ngomong apa, maka jawabannya sama dengan vocab itu. Ya, ini question, ini answer gitu ya. Seandainya tadi dia ngomong table, harapanmu di answernya adalah table. Tapi tidak seperti itu. Oke, it will be not like this. Tapi yang berlangsung, apa yang dia omongkan, it will be paraphrase. Itu akan dibahasakan ulang supaya artinya sama. As examples. Why is Barbara feeling so happy? Terus kemudian the man stated, she just started working in a real estate agency. What you mentioned atau what you get itu adalah started working. Mulai bekerja. Maka pilihan jawabannya tidak akan menggunakan kata started, tidak ada menggunakan working. Ya, that I think. Atau teman-teman tadi dengar banget real estate agency. Oh, tak jawab yang ada real estate agency-nya. Langsung dijawab di sini. Nah, ini jawabannya. Padahal started working in real estate agency itu bukan si bought real estate agency. Yang disampaikan baru mulai kerja, yang dijawab nanti beli. Ya, jauh banget artinya. Ini nggak boleh kayak gini. Tapi yang difokuskan adalah started working. Apa started? Adalah mulai. Working adalah kerja. Cari yang mulai kerja mana artinya? This thing. Started adalah began. Ya. Terus kemudian working adalah a job. Kayak gitu. Ini menjadi jawaban yang benar. Oke. So that the second things ya. Itu yang kedua. Terus teman-teman juga kalau seandainya ngeblank, this is the very easy tips to go. Ya, ini adalah tips yang termudah dan mungkin paling teman-teman akan sering gunakan. Kalau seandainya you ngeblank nih, ya you don't know what actually the speakers said, kamu nggak tahu nih tadi ngomong apa nih orang gitu kan, nggak dengar. Maka yang penting tetap diikutin audionya. Walaupun teman-teman tuh nggak tahu nih yang diobrolin apa nih, vocabnya nggak ngerti aku. Lakukan ini. Avoid similar sound. Diingat-ingat tadi dia soundnya itu seperti apa, bunyinya kayak apa. Maka jawabannya cari yang paling jauh dari audio itu. Yang mirip di eliminasi. Contoh. Why couldn't Mark come with us? Terus kemudian the woman stated, he was searching for a new apartment. Nah, terus kemudian naratornya, what does the woman say about Mark? Let's say kamu teman-teman tadi nggak dapet apa ya. Yang tapi ingat ada searching, apartment. Maka jangan jawab yang katanya mirip dengan itu. He was in department, apartment, department. Mirip, hindari. Oke. Terus kemudian yang he was looking for a place to live. Oh, ini nggak ada mirip-miripnya nih. Di skip dulu. Ya, dilewati dulu. Terus kemudian yang C, he was working on research. Search, research, itu suaranya mirip, hindari. Terus kemudian yang ke D,
He had an appointment at church. Appointment, apartment, mirip, hindari. Church, search, research, mirip, hindari. Maka satu-satunya nggak mirip adalah B. Itu jawabannya. Kenapa kok dia buat tipikal ini? Dia itu untuk menyeleksi mana orang yang benar-benar paham dan mana orang yang hanya menebak karena suaranya mirip. That things. Ya makanya ada tipikal soal kayak gini. Gitu. Ya, that the things. Ini 3 skill utama yang akan menjadi fundamental kita sebelum kita go further, sebelum kita ngomongin lebih jauh ya tentang TOEFL listening. Ada pertanyaan sebelum kita go with the quiz? Aman? Oke, kalau aman ya. Oh, Miss Fauziah, please. Iya, Mr. Lang. Sorry, kalau boleh nggak Mr. Lang kayak kasih contoh kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan kayak yang long conversation. Karena tadi yang tips 1, 2, 3 itu kalau aku lihat rata-rata itu kayaknya bisa dipakai kalau pas lagi di yang nomor 1 yang short sama yang monolog. Tapi kan kalau yang long conversation kan panjang banget ya Mr. Lang. Jadi kalau menurut aku kayak ini susah nih mana sih si orang BC-nya gitu. Jadi kalau menurut aku apalagi kalau bahasa kita nggak tahu gitu artinya. Mungkin ada tips atau gimana ya? Kasih. Basic belajarnya TOEFL adalah the tips itu the same. Tipsnya dari awal, dari fundamentalnya sama. Cuman nanti challenge-nya adalah ketika itu diaplikasikan ke soal yang panjang. Nah, cara kita belajar nantinya adalah kita pahami dulu fundamental tipsnya, baru kita differentiate di exercise. Fundamental tipsnya itu ada sekitaran 11 atau 12 ya. If it not mistaken itu sekitaran 12-an. Nah, terus nanti teman-teman baru pindah ke soal tipikal soal yang lebih panjang. Karena sebenarnya topik soal yang panjang tipsnya adalah menggunakan tips yang pendek tadi, cuman diaplikasikan di dalam soal yang panjang kayak gitu. Cuman bedanya aja audionya aja. That things. Nah, cuman yang kadang teman-teman kurang pahami adalah ketika menghadapi soal yang panjang, what you think itu, waduh ini nanti udah sampai mana ya? Ini tadi udah sampai mana? Itu pasti kebiasaannya kan gitu. Makanya tips untuk mengerjakan soal panjang itu you have around 30 second to a minute ya, untuk membaca pertanyaannya dulu. Tips soal-soal yang panjang itu cuma itu, baca soalnya dulu. Nah, jadi nanti ketika dia muter audionya, the questions will be the same as the order of the questions. Dia ngomongnya itu sama seperti order soalnya. Jadi diurut. Jawaban nomor 1 dulu, udah ketemu nomor 2, ketemu nomor 3. Nah, tipsnya digunakan yang fundamental tadi. Oh, ini nih maksudnya kayak gitu jawabannya. Langsung nanti nomor berikutnya kayak gitu. Thanks. Nanti akan in the next meeting kita juga akan pelajari coba konsepnya seperti apa. Ya, kayak gitu, Mas Fauziah. Tapi kita pahami dulu, pastikan aplikasi fundamentalnya teman-teman ngerti. Purpose kita 70%, pastikan audio teman-teman siapkan dengan baik ya, pakai headset. Kalau butuh pakai headset, yang rumahnya dekat masjid atau dekat keramaian bisa pakai headset biar nanti fokus ya. Silahkan yang udah ready boleh kasih reactions. Kalau yang belum ready nanti kita mulai, banyak yang nggak jawab. Oke, Mas Yazid, do you have any questions, please? No, I mean I'm ready. Already, Give okay. a reaction. Okay. Good. Udah ready ya? Kalau banyak yang ready, kita mulai with dialogue. Strategist 1. Ready ya? 1. Ini nanti langsung teman-teman kerjakan sampai 10. Baru nanti setelahnya akan kita koreksi dari awal 1 gitu ya. Biar nanti kita fokusnya nggak hilang gitu ya. Jawabannya boleh ditulis dulu 1 sampai 10, disimpan dulu baru nanti dikirimkan gitu ya. Jangan langsung 1 kirim, 2 kirim, nanti koreksinya kita susah. 1, 2, 3, go. Did you have a good time at the concert?
Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? For your information, you will have around 13 till 15 seconds to answer before the next audio. Teman-teman punya sekitar 13 sampai 15 detik sebelum audionya itu lanjut ke audio berikutnya. Jadi jangan kelamaan ya, nanti teman-teman audionya kedua diputar kaget. Next, we go to the second number. I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads?
Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Time is up, so please send your answer number 1 till number 10. Silakan teman-teman kirimkan jawaban nomor 1 sampai 10 ya. Biar kita bisa cek nih, Mas Yazid sudah, Sudi sudah. Kita tunggu yang lainnya, nanti kita koreksi bersama-sama. Nah, kalau listening banyak yang dari nomor 1 aja udah seragam ya, udah banyak, ada yang A, ada yang B, ada yang D, 4 orang udah beda. Nice, interesting. Ya, kita tunggu yang lainnya sebelum kita koreksi, biar nanti kita seru ya. Ada yang C, oh, udah semua di jawabannya udah ada semua nih, A, B, C, D, E. Apa A, B, C, D, udah ada yang. Oke, sambil nunggu yang lain untuk efektif waktunya, yang belum silakan dikirim. Sekarang kita mulai. Internet connection is not stable. Oke, the same as me here ya. Sama nih di Jogja, karena hujan terus nih dari beberapa hari yang lalu, jadi kayak agak
Nggak tahu koneksinya kayak di Papua ya mungkin. Let's we try. Mas Yazid, let's try to be representative answering number 1. 1, 2, 3, go. Prepare yourself. Listen once more. Number 1. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? Kenapa jawabnya B, Mas Yazid? In my opinion, he said that it was too crowded and some audience were too noisy. So Oke. I think she means that she didn't really enjoy the concert because the audience was too noisy. Oke. Terus kita coba bandingkan dengan Mas Zuhdi. Why did you answer D? Kenapa jawabannya D, Mas Zuhdi? Because the woman said that in the concert, the situation like too crowded. That means there were too many people right there. So I choose D instead. Oke. Mas Ari, kan A, Mas Ari. Kenapa Mas Ari? Iya, nomor 1, actually it's not stable internet, but I have last word is concert, so I choose A. But after you repeat the conversation, finally I choose D actually, but my first answer is A. Oke. Yeah, due to internet connection. Yeah. Nurfrita, your answer is C. Why did you answer C? Tadi sebenarnya nggak terlalu mendengar sih, Mister ketinggalan itu. Terus saya merasanya karena too noisy, jadi dia nggak pergi ke konser gitu. Oke, let's we try ya. Jawaban A. Ini salah. Karena it's token concert on the answer directly concert itu kemungkinan besar salah. Jadi jawaban C kemungkinan juga besar salah. Karena concert is repeatable word on that audio, right? Diucapkan beberapa kali di dalam audio. Sama seperti reading, sesuatu yang diulang-ulang biasanya melakukan jawabannya. That's things. Hindari. Terus kemudian the audience was too noisy and there were too many people. Dua-duanya mungkin, tapi the audience was too noisy as Mas Yazid tadi bilang, some of the audience ya were too noisy. Beberapa dari audiensnya too noisy, terlalu berisik. Nah, some itu bukan all. Jadi some of the audience cannot be replaced by the audience. Gitu ya. Jadi beberapa warga Indonesia itu malas. Tidak bisa kita ganti menjadi warga Indonesia malas. That things ya, sehingga there were too many people menjadi more relevant karena crowded mean too many people. Crowded itu kan terlalu ramai ya, terlalu banyak orang. So the answer D ya buat teman-teman. Nice, jawabannya variatif teman-teman. Terus sekarang kita coba nomor 2. The representative will be Miss Ifrina. For number 2, prepare yourself. I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? I choose A because the man said that the paper, the time for finish the paper is in several weeks. Okay, so you choose it A. Nah, Yeah. kita cek ya sebenarnya teman-teman. Di sini kita nggak langsung cek satu-satu ya, karena waktunya ternyata panjang juga kalau kayak gitu. Nanti nggak bisa banyak skillsnya. Yang penting teman-teman jangan jawab B dan D. Ya, kita cek. Kenapa jawaban B salah dan jawaban D itu salah?
if you see the reductionals, ya kalau teman-teman lihat skripnya, there is no rush. It isn't due for several weeks. Satu, pasti teman-teman ingat kata several weeks. Yang kedua, sebelumnya ada kata the papers as the main topic adalah tentang papernya. Maka yang jawaban tentang ada week, several week, paper itu kemungkinan besar salah. Because as word terlalu similar. Sebagai kata itu terlalu mirip. Maka jawabannya either A, he is not in hurry, or he is rushing to finish the paper. Tapi karena kita tadi dengar there is no rush, berarti jawaban yang paling relevan adalah A. Kayak gitu ya, kayak gitu. There is no rush. Rush itu juga terlalu easy to go. Nice, kita lanjut representatif nomor 3. Kali ini after Miss Ifrina, kita go with Mas Irfan Naufal, number 3, prepare yourself. There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? I choose B because the woman said that there is a study group. So I think the woman want to make a group or study or to study together with the man. Good. Nah, jadi walaupun sesingkat itu, let's form study group, dia nggak akan tulis form study group. Pasti akan dibuat paraphrasing. Let's form study group adalah that they should study together. Diganti studinya tetap tapi grupnya diganti together. Kayak gitu ya. Jadi jangan imagine bahwa what you listen will be quite similar with the answers. Itu malah dihesitate. You have to dot your answer when you find your answers quite similar with the audio. Ketika teman-teman memilih jawaban dan bunyi dari audionya dan pilihan jawaban yang teman-teman baca itu tadi mengingatkan kembali atau refreshing, kayaknya kayak gini nih tadi, itu malah kebanyakan salahnya gitu. Go number 4 with Miss Gloria, number 4. I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Okay, my answer is he quite good job. A. Yeah. Because the company is broke. You got actually the company downsizing, maksud ya. Jadi downsizing company itu company-nya bangkrut kan gitu ya, mengurangi karyawan. Downsizing. Berarti kan kalau company-nya downsizing dia nggak quit dong. Jadi kalau company-nya downsizing, laid off-nya berarti kan kalau kita di PHK, kita nggak mem-PHK diri kita sendiri, berarti harus di answer-nya adalah lost her job. Yang penting teman-teman nggak jawab B, time off, karena ada off-nya, ya, laid off, nanti ini ada off-nya, enggak. Atau downsizing, downtown, itu jangan, karena ada company downsizing, nanti company downtown is totally different. Jadi jawabannya C. Nah, terus expressions kayak gini, juga mungkin saja teman-teman temui di seputar pekerjaan, maybe possible. Maka teman-teman juga harus tahu istilah kayak downsizing, ya, terus kemudian nanti visa dan lain sebagainya, istilah-istilah kayak gitu nanti teman-teman mulai kenali ya vocabnya biar membantu. Oke, thank you Miss Gloria. Go the next Sabrina for number 5. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? Karena
saya kurang paham kan, Mister, artinya itu apa. Jadi saya ikutin yang pemilihan kata yang dia sebutkan, tapi di pilihan ganda itu nggak ada. Jadi saya pilih domba. She must mend her garment. Waduh, nanti kalau ini salah, saya malu ini karena tips triknya nggak. Kalau salah Karena mungkin saya salah Sabrina ya, bukan saya. Tipsnya nggak bermanfaat, kita keluar semua di kelas ya. Enggak, Mister. Saya yang salah. Guru benar kok, Mister. Tapi nanti tadi tipsnya tak bilang gitu, kalau teman-teman nggak tahu, pilih yang paling nggak dengar ya, nanti jangan-jangan salah. Tapi semoga aja benar ya, sambil kita doa nih. Nah, benar, get. Alhamdulillah. Ya. Jadi if it's too difficult, kalau itu terlalu susah, teman-teman nggak tahu, ya udah cari yang paling nggak ada aja. Kayak gitu tadi kan traveling mirip dengan traveling, hamid up langsung mirip ya. Hamid up skirt ada di situ skirt. Sehingga jawaban A, B, C kemungkinan ada di conversation sehingga nggak mungkin langsung itu jawaban. Itu that things ya, simple. Thank you Sabrina ya, untung kita nggak jadi refund ini. Thank you, Mister. Go, lanjut kita dengan Miss Diah Ayu for number 6. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads? I choose C. Oke. Because Kenapa? and conversation mostly said drive, and C nothing drive, so I choose. Okay, let's check. Oh my goodness, it's mistaken. Kita coba cek ini nomor 6. Miss Khairunisa, your answer is B ya, kalau nggak salah ini dengan 1, 2, 3. Ya, B. Kenapa Miss Khairunisa? Karena yang paling nggak similar sama questionnya yang B menurut saya, Mister. Memang gitu ya, kita cek ya. Coba kita dengerin, emang nggak similar ya yang B. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Yakin Mas Hen jawabannya? Kalau tadi dia nyebutin play it safe, berarti aren't safe itu safe-nya ada ya. So, apakah jawaban B ini juga nggak benar? I don't think so ya. Ini also mistaken. Ya, kalau kita coba cek Belinda, your answer B juga ternyata. Miss Fauzia, kenapa jawabannya A, Miss Fauzia? Saya Mister Lang. Your answer. Oh, oke. Sejujurnya tadi saya dengar kata change, jadi saya nggak pilih change. Terus saya emang ada dengar kata drive sama save, tapi saya meragukan itu, jadi saya memang memilih A. Oke. Jadi gitu. Kita cek ya, apakah A. Ya, the things. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan similarities, pastikan dulu nih. Ya, tadi dia ngomong I have packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chain? Ya, ada kata change yang juga ada kata safe-nya. Jadi yang dipilih tadi katanya nggak mirip, sebenarnya ada miripnya. Ya, the things gitu. Why the roads are icy this late in the spring? Nah, ada kata late-nya juga nih, it's too late to drive on them ya. Cuman tadi mungkin tidak kedengeran. Malah yang sebenarnya tidak ada adalah they should be fine for driving. Ya. Itu karena chain-nya ada, terus kemudian safe-nya ada, late-nya ada.
Jadi kalau teman-teman mau tekniknya nyari yang nggak ada, you have to make sure memang beneran nggak ada. Nanti cuma gara-gara kita kelewatan, jadi kita pikir nggak ada. The things. Yeah. So the answer is C. Nah, terus you have to also get it used to, ya, menjadi teman-teman harus terbiasa. In American, are and aren't is actually quite similar. Dia cara menyebutkan are not, ya, kalau di kita kan the roads are noisy, gitu ya. Aren't. Biasanya dia di aren't-nya itu nggak terlalu terdengar, sehingga teman-teman kadang terdengarnya kayak are. Kita coba dengerin sekali lagi. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Aren't, ya. Jadi ada mirip seolah-olah kita dengarnya are, tapi actually that's aren't, gitu. To be familiar. Nanti kalau teman-teman sering dengerin American Studio pasti ada hafal. Good, thank you. Kita sekarang ke Miss Christy Madiani. Ya. So your answer for number 7, please prepare yourself. Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Saya jawab B ya. Karena saya dengannya tuh kayak the accumulation of the itu tadinya, jadi kayak merangkum semua ininya, mata kuliahnya gitu, Mister. Jadi saya jawabnya D, B. Nice. Ini berarti I expected your TOEFL supposed to be nanti skornya tinggi. Kenapa? Karena tadi tipikal soal yang harusnya sulit, teman-teman. Cumulative itu adalah vocab yang mungkin umum nggak orang tahu, ya. Cumulative adalah kumpulan dari rangkuman dari beberapa dijadikan satu, kan. Kumulatif kalau di kita. So good, benar. Cumulative is the final exam will cover everything they studied. Itu betul. Nah, terus tadi juga Mas Ari ngasih gambaran tadi yang karena ini spring jelas RNIC, gitu ya, karena kan musim semi. Thanks. Kita lanjut ke nomor 8 ini yang belum representatif. Belinda, number 8. Please prepare yourself. Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? Miss Belinda. Saya jawabnya C, karena saya dengarnya tuh kayak take a nap, terus class gitu. Oke, jadi ada kelasnya math, nap, class. Apakah jawaban B? Oh my goodness. Coba Miss Fazahra, Rimbaning Kuning, do you have any answer for number 8, Miss Fazahra? Miss Fazahra ini ada audionya nggak nih? Halo Miss Fazahra. Nggak ada ya? Ada suaranya. Oh, the thanks. Coba kita balik ke atas lagi. Mas Yazid, what is your answer? Oke, sebenarnya tadi aku bakal mau nanya pertanyaan ini di akhir gitu, tapi it's okay. So I chose number 8 is D. D. She'll do the assignment after she rests. Actually, yeah, I have a problem with this because it's either D or B. So I chose D instead. Okay. Let's check it. Nice. Jawabannya D. Kenapa? Actually kan no, I haven't. I am too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Nah, ini yang order yang B, ya, ini malahan she tried to do the math before class. Tahu bedanya ya? Kalau yang di script tadi
adalah I think I'll take a nap and then work on the math before class. Oke, sementara kalau di sini she tried to do the math before class. Well, the point is dia tired kan? I will take a nap. So she'll do the assignment after the rest. Not just because of before the class, but after the naps. Ya kalau before the class but dia belum take a nap, ya possibly dia belum ngerjain karena dia tired kan. Kayak gitu. That things, ya, that's the answer for number 8. Kita lanjut, ini Mas Ari kita kasih kesempatan menjawab nomor 9. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? What is your answer, Mas Ari? Nomor 9 dan why? Karena you are hesitating. I choose B because she must check first to the bookstore before it's available. So she need to order first. So had not been ordered. So his book is not available in that store. So I think it's B. But I'm so confused because my internet is due to connection. But I think she also she can pick up her books until her checks clears. But I think it's mostly B. Let's check. Strongly B. Oh my goodness. I am correct. Okay. The C1. Oh my goodness. It's mistake. Correct. Kita coba cek jawaban yang berbeda. Mas Irvan Naufal, why did you answer it D? Because if I listen to the conversation, the woman said that they already check at the bookstore, but the book doesn't at the bookstore, so she must wait to pick up the book that she wants. I think so. My answer is D. Anyone knows what is rain check? Ada nggak yang tahu itu apa rain check ya? Rain check itu apa? Kayak nunggu dulu gitu kayak. Rain check itu kayak kartu antri. Bisa kita mungkin di kita kalau mau beli buku, beli sesuatu gitu ya. Biasanya kita jual itu. Nah, inden tapi bukti inden itu apa namanya ya? Kalau ininya nota kali ya. Kalau nota itu sebenarnya udah dikasih barangnya. But kayak nomor antrian maybe the things ya. Tapi kalau nomor antrian itu kita belum beli, well it's actually rain check, kita sudah ada maybe down payments atau maybe an agreement on the price and so on. Itu rain check. Sehingga kalau dia dikasih rain check and then kalau kita dengerin moment ya. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Nah, given a rain check and to check it back in a few days, right? She will check the weather before going on kayaknya. Tapi that's supposed to be D. She must wait to pick up her order. Karena udah ada rain check-nya, if later will be available, dia akan ngambilnya. Kayak gitu. Tinggal pick up aja. Like I stated bahwa rain check itu sudah ada billment on the purchasing gitu ya. Sudah ada apa namanya? Tanda jadi lah kurang lebihnya kalau kita ini ya, kalau kita jual beli itu. That's the paper. Kita lanjut ke nomor 10. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage.
The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Ini aku penasaran with Miss Diah Ayu. What did you answer B? Dia ada nggak nih? Ya, dengan alasan yang sama, why I choose B. Because mostly I had ended conversation, most of work clock, blackout clock. Clock, betul. Be alright, so I choose B. Oke. Tapi yang C juga ada, nggak ada clocknya. Mirip-mirip ada blackout. But actually, I really confused. Oke. So I choose. Actually, kalau kita listen pasti electric clock, ya, itu yang kita dengar sebenarnya. Kita Oh iya dah. ada blackoutnya. Kita coba listen once more ya. Yes. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Aku malah tidak mendengar kata blackout, ya. Mendengarnya adalah kata clock, ya. So kata electricity is represent of electric, gitu ya, the same way. Maka jawaban B kemungkinan besar salah. Of course, jawaban A yang ada the clock was not properly set juga mungkin salah, gitu ya. Terus kemudian affected the clock, the power surge. Ya, the answer is this thing. Kenapa begitu? Karena we probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Ada mati lampu, memang kayak gitu tuh jamnya. Balik langsung ke nomor 12 lagi kayak gitu. Kalau dia nyala, kayak gitu that things ya. Makanya kita the answer is ini C gitu. That away ya cara kita jawab. Dari 10 soal, teman-teman benar berapa dong? We want to know. Mr. Yazid, please. Okay, sir, I want to ask you about this question is a little bit confusing to me because I answered D on this one because it correlated to the first idea, like why is the clock is something's wrong with the clock, and then the clock is wrong because of the power outage. So I think the D is covering all of the passage on this one, but I don't know why it's wrong. Yeah, so my answer is the power surge affected the clock. So it's about the first idea and the second idea, and it's covering all of the passage. I see. Now, it's actually on terms. What does the meaning of power surge in your own opinion? Power surge means lonjakan listrik, kayak naik. Kalau di kita apakah is that mati lampu atau bukan ya kira-kira? In your opinion? In my opinion, there was a blackout, and then when the power's on again, it's power surge. Yeah, I think begitu nyala lagi itu kan ada lonjakan listrik, jadi clocknya berubah aja ke reset gitu. Salah. I don't know. Kalau I don't know is this the right term of or not. Tapi kalau power surge itu not tend to down, but tend to up. Apa ya? Mungkin kayak lampu yang tadinya nggak terang karena ada high voltage, terus kemudian jadi terang, turun daya terus naik daya. Itu kalau di Lampung ada, nggak tahu kalau di tempat kalian ya, tiba-tiba tuh kayaknya redup gitu terus nanti terang-terang nggak sih kalian ngalamin kayak gitu? Nah itu namanya power surge, while it's actually power outage itu dead ya.
Jadi kalau power surge hanya penurunan kenaikan gitu. Jadi it's not totally off. Sementara kalau blackout, power outage itu mati lampu. Gitu Mas. Oke, Mister. So, tadi aku Actually pikirnya the term ya yang power berbeda. surge. Yeah. Oke. Begitu. I don't think that much in a short time. Oke. Oke. Nah, jadi back to the term, it's used in America, so we have to put it in context as America. Nah, kalau di Amerika, it's related to kind of those things. Daya itu kadang kuat, kadang enggak, something kayak gitu. But nowadays pasti sudah ada improvement ya, kayak gitu. Terus tadi kayaknya ada yang mau nanya juga ya, Miss Gloria ya. Iya, Sir. Saya juga sama pertanyaannya seperti Mas Ari ya tadi. Mas siapa ya? Itu terjebak di outage dan power surge. Iya. Jadi ternyata soundnya, audionya tuh sedikit mirip, tapi artinya dan impact-nya beda. Jadi Yes. saya terjebak di itu. Oke. Oh, Nah, tipikal soal memang the difficulty things ya in TOEFL itu small numbers tends to be easier than maybe I can conclude that the more difficult. The higher number, the more difficult the quality of the exercise. Jadi di soal TOEFL itu selalu kayak gitu. Nomor 1 dan nomor 2 itu susah nomor 2. Nomor 1 dan nomor 10 susah nomor 10. Nomor 10 dengan nomor 20 susah nomor 20. So how to get it done better? Bagaimana teman-teman supaya skornya tinggi? Pastikan dari skor awal itu go it properly gitu ya, goes down properly gitu. Sangat bagus di level-level awal. Sementara level akhir nanti ya pasti akurasinya menurun karena soalnya lebih susah. Tapi untungnya counting number-nya tetap sama. Jadi bobot soalnya secara nilai sama, tapi kalau secara kesulitan itu semakin tinggi semakin susah di TOEFL kayak gitu ya. Thanks. Sekarang kita akan kalau tadi ada yang benar 7, lainnya ada nggak yang benar 7 juga atau ke atas? Kita want to know is that achieving our target 70%? Cuma betul 5. Aduh, Sabrina masih kurang 2 lagi ya. 8. Wah, udah bagus masih Yazid. 8 means good. 8. 6, 7, 5, 6. Oke, 5. Nah, ini baru yang terfundamental, teman-teman belum capai 70. So you have to get used to. Harus dapat get used to. And I want to clarify that there is no correlations between listening TOEFL with your habit listening to music, watching movie with no subtitle and so on. There is no correlation. Nah, jadi nggak ada korelasi. Mungkin teman-teman dengar orang ngasih tips. Kalau kamu listening TOEFL, IELTS mau tinggi, sering-sering nonton film nggak pakai subtitle atau subtitlenya bahasa Inggris dan dengerin musik. Listen to me, there is no correlations. I'm studying language for a very long time. Studiku adalah bahasa dan penelitianku juga tentang bahasa. Nggak ada korelasinya. Kenapa? Karena in TOEFL itu neutral mood. Di dalam TOEFL atau listening itu neutral mood. Artinya dia ngomong nggak pakai emosi. Sementara on movie, on song, itu tones and moodnya beda. Nggak mungkin kan kita dengerin lagu itu kayak kita dengerin soal TOEFL, speednya berbeda. Jadi our brain tends to be not working as proper as when we listen to song or listen to audio of the movie or so on. Nggak sama. The bit rate-nya itu nggak sama. Nah, cara kita terbiasa itu gimana kayak gitu ya? Adalah if you want to focus on TOEFL listening test, our brain works on the same things. Maka dengerin juga tes TOEFL audionya. Mau dikerjain atau enggak? Kenapa kok kayak gini? Penelitiannya tuh kayak gini. Our brain is unique. Otak kita tuh unik. Orang Jawa menilai orang Sumatera kalau ngomong atau orang Makassar tuh cepat banget. Tapi kalau kamu tanya orang Makassar, kamu tanya orang Sumatera, ngomongnya cepat nggak mereka? Enggak, biasa aja. Kenapa? Karena terbiasa otak kita mendengarkan sespeed itu, kecepatannya seitu.
Begitu juga kalau kamu nanya orang Sumatera, kayak saya yang besar dan lahir di Sumatera gitu, tanya orang Jawa kok ngomongnya pelan banget sih gitu. Tapi kalau ditanya orang Jawa ngomong pelan banget nggak sih gitu? Enggak gitu. Ya biasa aja buat orang Jawa. Tapi kalau buat orang Sumatera pelan banget ini gitu. Makanya di the things otak kita samakan dulu nih. You have to make your brains get used to with the speed on the TOEFL listening or IELTS listening, depends on what listening that you're studying. Biasakan otak kita mendengarkan di bitrate itu, di speed audionya itu. Nanti kita akan terbiasa, dapat ya, kita bisa memahaminya dengan mudah. Kayak gitu. So the things ya. Jadi nggak usah neko-neko nonton film, nonton lain kayak gitu. Nanti teman-teman udah nonton film banyak, dengerin lagu banyak, terus TOEFL-nya rendah kayak sia-sia waktunya gitu. Jadi tonton di YouTube, dengerin aja langsung tes TOEFL listening, dengerin, nggak dikerjain nggak apa-apa. It's simple ya, nggak usah langsung harus dengerin yang macam-macam. That's on TOEFL ya, biar nggak teman-teman nanti wasting time gitu. Like that on listening. Pastikan otak kita terbiasa dengan speed yang sama with the vocabulary yang beda. Karena TOEFL it's different with the movie and the song. Vocab yang dibahas nggak ada movie yang membahas tentang kayak gini tadi gitu ya, atau nggak ada lagu yang membahas tentang cumulative exam gitu, jarang lah teman-teman. Bahkan filmnya tentang bunuh-bunuhan atau percintaan dan things. Itu yang jadi clarification-nya di situ. Terus kita lanjut pada tips and trick berikutnya, karena kita itu punya banyak ini ya teman-teman, banyak studi yang harus kita selesaikan. Jadi kita harus make our time more effective. Di sesi berikutnya ini kita akan studinya tuh dua arah. Aku akan jelaskan caranya. Kok tiba-tiba berhenti. Nanti teman-teman mungkin waktunya nggak akan cukup. What the moment? Kayaknya salah. Can you see my screen now? Not yet. Atau udah? Belum kelihatan, Mister. Tiba-tiba. Udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Good. Iya. Nah, kalau tadi adalah as the general, ya sebagai poin generalnya, sekarang kita mulai masuk ke poin main information of the TOEFL text-nya. Kita akan ditanya tentang informasi yang terkandung ya lebih dalam lagi di dalam audio yang diputarkan. Nah, pertanyaan yang pertama itu conclusions of who, what, and where. Kita mampu menyimpulkan siapa, apa, dan di mana. Maksudnya gimana sih gitu ya? Kita ditanya nanti siapa yang ngomong, apa yang diomongin, di mana percakapan itu. And it's not directly mentioned on the audio. Dan itu nggak akan langsung disebutkan di dalam audio. Jadi kita harus mulai menelaah. Jadi lebih sulit daripada yang tadi. Contohnya kayak gini. Kita drawing conclusions tentang who, what, and where ya. Seandainya yang 4 ini. Pertanyaannya adalah who is the man? Kita ditanya who. Ya, pertanyaannya adalah tentang who. When you are asked, ketika teman-teman ditanya tentang who di sini, let's see the examples. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? The man answered, you missed one homework, assignment, and quiz. Who is the man? Cara mengerjakannya adalah by guessing of noun or verb mentioned by the speaker. Kalau menyebutkan siapa, maka kita harus mengenali noun atau verb yang disebutkan di dalam noun itu kata benda ya nih teman-teman. Verb itu kata kerja. Disebutkan oleh pembicara itu. Nah, tadi dia menyebutkan homework. Kata bendanya adalah homework. Terus kemudian a quiz. Ada PR dan quiz. Terus dia menyebutkan you miss, kamu melewatkan. Who has the authority mentioning that you miss a homework and also a quiz?
Siapa nih dalam kehidupan yang bisa bilang kamu kelewatan tugas dan kuis gitu ya? Maka this is the teacher. Like that. Ya, itu nggak akan langsung nanti di audio siapa teacher, ada teacher itu enggak. Tapi we have to predict it. Not always about things kayak gini, nggak akan semudah ini tentu di dalam soalnya nanti. Tapi always work like this way. Dia ngomongin tentang apa, ya, di noun-nya, terus instruksinya dia itu apa. Karena bisa saja dia ngomong homework and a quiz, tapi dia tidak menyebutkan you miss gitu ya. Tapi bisa saja dia sebutin they give me atau they give you atau the professor give you homework and quiz. Berarti siapa dia? Maka dia friend kan, classmate kan, menyebutin yang gerin profesor gitu. That text. Terus kemudian kalau ditanya what is actually on the activity, it can be next or it can be before. Nah, kalau kita ditanya tentang activity, like this one, what will the man probably do next? Apa yang akan dilakukan dia? Nah, ini kita mulai menerka-nerka. Actually like role actions atau role play, kalau kamu habis begini, apa yang akan kamu lakukan dalam situasi apa? So you have to put it like a role play. Kita contohkan. Are you going to read those books here in the library? Konteksnya adalah library, di dalam library ya, di dalam perpustakaan. Ngomongin tentang books, ngomongin tentang buku. Nah, terus kemudian the man mentions, I think I would rather check them out now and take them home. Dia pengen check them out and take them home. Bukunya pengen dicek them out, pengen dibawa pulang gitu ya, pengen diambil dan dibawa pulang. Maka what will the man probably do next? Jangan lupa konteksnya on the library. Karena kalau kamu tidak put it on the library, nanti bisa saja salah gitu. Bisa saja nanti di sini go to the cashier gitu kan. Karena dikiranya itu bookstore. Nanti bisa salah. Nah, karena ini mau bawa pulang buku di dalam perpustakaan, maka it will be go to the circulation desk. Dia harus laporan dulu pokoknya mau dipulang, kayak bawa pulang kan kayak gitu. Ya, ini memang lebih sulit kan, it will be higher numbers, it will be more difficult. Nah, karena dia mau check them out, dia tidak mungkin sit down on the library. Tidak mungkin juga look for some more books karena check them out now, sekarang dia nggak punya waktu untuk look for more books. Atau return the books, balikin bukunya, enggak kan dia mau check them out. Jadi as difficulty naik juga ya teman-teman, itu harus be careful. Nah terus next things-nya, kalau teman-teman ditanya tentang where does, so take a look on the activities. Teman-teman bisa melihat pada activities-nya sama seperti seperti yang tadi, cuman sekarang kira-kira percakapan seperti itu ada di mana? Kita fokuskan pada noun, ya, adverb, terus kemudian pada verb. Noun adalah kata benda, ya, noun adalah kata benda. Adverb adalah kata keterangan, verb adalah kata kerja. Nah, terus kemudian kamu simpulin nanti di sini ini kira-kira ada di mana, gitu ya. Contoh. Are you going into the water or just going to lie there on the sand? There is water and sand. Ada air dan sand, ya, ada pasir. I think I need to put on the suntan lotion. And they use suntan lotion. Where does these conversations probably take place? Gampang ya. Jadi kita langsung pilih at the beach karena ada pasir, ada air, dan ada pakai suntan lotions. Suntan lotions itu tabir surya kalau bahasa Indonesianya, kemungkinan dekat dengan itu. Walaupun ada lotion, tapi bukan di salon, bukan beauty salon karena ada sand, ada water. Bukan di sandbox karena ada suntan lotion kayak gitu, ya, dan ada waternya juga. That things, ya, ada suntan lotions. Tapi bukan di restoran, ya, that the things.
Ini yang kita kalau ditanya on these things. Yang penting di dalam who, what, and where, you imagining, teman-teman mulai berimajinasi masuk ke dalam conversation, masuk ke dalam conversation-nya. Not only focus on what vocabularies, tapi oh dia nanya begini nih, dia jawabnya begini, something like that. Ini lebih deeper sih sebenarnya ya teman-teman, tapi you have to get used to, teman-teman harus get used to. Terus the next. Tapi seandainya who and what delivered in passive. Passive and active itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Jadi kayak gini. Ada kalimat active, ada kalimat passive. Ya. Gini biar sama lah gitu ya. Active adalah the subject is doer. Subjeknya adalah doer, pelaku. Oke, contohnya I punch your head gitu ya sananya. Aku mukul kepalamu sananya gitu. Jangan punch lah, ini kasarnya, kita ganti lah. I, nanti teman-teman ganti RT ini, I touch your head gitu kan. Nah, sementara kalau di dalam pasif, the subject itu adalah victim. Subjeknya adalah korban. Contohnya, my head is touched by you. Kepalaku disentuh sama kamu. You know here is subject. Ini doer, touching, yang di sini Mas Ari difficult. Oke, emang mulai agak ya listening, it's okay. My head di sini sebagai korbannya. Lalu apa yang akan menjadi persoalan? Persoalannya kalau dia statementnya pada aktif, jawabannya pasif. Kalau statementnya dalam pasif, jawabannya aktif. Simpelnya kayak gitu. Tapi berarti teman-teman harus be familiar apa itu aktif pasif tadi ya. Jadi gini, kalau dia ini statement, ini answer. Statementnya aktif, jawabannya pasif. Kalau sebaliknya, statementnya pasif, jawabannya aktif. Gini, contoh soal biar teman-teman dapat gambaran. Ya, contoh soal biar teman-teman dapat gambaran ini. Gini. Did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. She got a new checking account. Aktif atau pasif? Aktif atau pasif? Ya. Aktif ya. Aktif. Karena she got, dia mendapatkan. Atau gampang kalau teman-teman gampang, kalau aktif itu artinya mendapatkan. Tapi kalau pasif ya, pasif itu artinya di plus kata kerja, plus verb. Contoh, kalau aktif itu membunuh, pasif dibunuh. Terus kemudian mendapatkan, didapatkan, kayak gitu ya. Membuka, dibuka. Kayak gitu, konteksnya adalah perbedaannya seperti itu. Maka she got a new checking account hanya akan dibalik, ya, akan dibalik menjadi a new checking account menjadi subjeknya. Gitu, that things. A new checking account was opened. Ini diberikan. Tapi nggak full time terus, nggak full time lagi, nggak full. She got a new checking account terus kemudian a new checking account is given to her atau to Sally, nggak gitu. Tapi maksudnya aja yang di passive active itu maksudnya aja. Kalau dia mendapatkan rekening baru, sementara kalau yang C rekening baru dibuka. Kayak gitu, that things, atau diberikan atau dikasih, that things. Nah, biasanya pengecohnya kalau di model kayak gini, karena tadi ngomongin Sally, maka jawabannya ada Sally, salah. Oh, tadi ngomongin Sally terus kemudian account, maka kita akan cari mana yang Sally ada account-nya, maka Sally
Di sini Sally check on the balance on her account. Kayak gitu. Hindari yang model kayak gitu. Sama tadi skill yang fundamental tadi masih bisa dilanjutkan menggunakan untuk dikerjakan di nomor ini. Kayak gitu. Terus yang lebih difficult. Nah, kita suka dengan difficult nih. Kalau seandainya ya who and what is given in multiple nouns, artinya noun-nya itu banyak, yang disebutin banyak. Lalu gimana nih kita mengkontrolnya atau biar tidak lupa gitu. Contoh, do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. What does the woman say about the band? Ada Mara, ada Robert. Ngapain ini dua orang ini? Kadang mungkin Maranya udah lupa, Robertnya tadi siapa namanya gitu kan. Mungkin biasanya kayak gitu. Nah, if you do things what you have to know, dia nggak akan ganti nama. Dia nggak akan nama Robert diganti dengan Rebecca gitu, enggak. You don't be confused on the name. Jangan confused on the name. What you have to do only N1, artinya noun pertama. Ya, name satu boleh terkenal. Kamu ngenalin apa? Do apa ini ya? Mereka tuh ngakuin apa? Does what? Nah, kalau di sini Mara replace, ya udah yang kamu inget-inget adalah Mara replace. Robertnya nggak penting, ya. Mara replace somebody is okay. Yang ada di yang kamu simpan. Karena Mara replace somebody, kamu bisa mengclarify. Robert became a new member of the band. No, Mara replace berarti Mara yang baru. So ini salah. Robert took Mara's place in the band. No, Mara replace berarti Mara took. Ini salah. Mara didn't have place in the band. No, Mara replace somebody means Mara has a place, right? So ini salah. Yang benar adalah Mara took Robert's place in the band. Karena replace as the same thing took for the positions, maka jawabannya D. Itu. Jadi hanya fokus pada what does the noun or the subject do gitu ya, apa yang dilakukan ya sama si Mara tadi. Kuncinya di situ. Begitu skill nomor 6, teman-teman. Tentang who and what you have to conclude it. In exercise nanti nggak sesusah itu ya, jadi di dalam exercise nggak akan di dalam praktikal itu nggak susah itu. Tadi cuman konsepnya aja mungkin teman-teman agak susah. Tapi kalau kita lihat nih ya, kita quit sini. Contoh deh. Kita kasih contoh. Do you know where my sweater is? I thought I left it on this chair. I saw it there a while ago. It must have been moved. Number 1. What does the man say about the sweater? Apa jawabannya nomor A? Ya, coba satu nomor jawabannya A. Nomor 1 apa kok jawabannya A? Nomor 1 jawabannya apa? A? Oke, jawabannya A. Kita cek ya. Betul. Nah, ini kan pasif ke aktif ya. Tadi dia bilangnya kan di sini it must have been moved. Have been itu pasti udah dipindah. Maka dalam maknanya menjadi seseorang memindah itu ke tempat lain. That things. Ya, nanti lama-lama teman-teman terbiasa. Ya. Get it. Kita coba 2 atau 3 soal ya. Next. Reviewing together has been helpful, but I'm starting to fade. Me too. Let's call it quits for tonight. Number 2. What will the man and woman probably do next? Karena defeated ya, apa namanya, udah capek, maka quitnya yang artinya berhenti dong ya.
Nggak mungkin kalau dia bilang quit malah di review, ya jengking nih nanti in Jogja kok jengking, udah apa namanya, udah kelelahan malah dia review, ya nanti kecapean, dia udah nggak dapat apa-apa nanti. So the answer will be not review, karena dia udah mau quit, ya kalau quit ya stop lah. Thanks, ya what do next kan, the things kayak gitu. Kalau capek istirahat. Nomor 3 kita coba. Cindy's campaign posters are stunning. I didn't know she had such an artistic flair. She doesn't. She had the graphics done professionally. Number 3. What does the woman say about Cindy? Nah, ini pintar. Oh, ini pintar. Kalau benar. Apa nih jawabannya kira-kira? C, banyak yang C. Kita cek. C. Benar. Kenapa begitu? Karena she had the graphics done professionally. Grafiknya dikerjakan dengan profesional, ya, maka bukan dia yang mengerjakan, but orang lain. That things kayak gitu. Nanti full exercises I will send it in the group because the time is already up ya, waktunya kalau teman-teman pengen istirahat ya habis. Nanti exercise-nya tak kirim di grup supaya teman-teman bisa kerjakan. Terus recordnya yang kemarin sudah terupload, teman-teman kalau mau itu nonton record yang kelas sebelumnya akan ada. And this evening record I will try to upload it as soon as possible. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan foto bersama ya biar kita punya kenangan. Oke, kita credit here. Silakan yang kalau mau. One, two, three. Terima kasih banyak teman-teman ikut kelasnya. Kita ketemu lagi in next opportunity. See you, bye-bye. Have a good rest. Selamat beristirahat. Thank you, Mister. Thank you, guys. Assalamualaikum.